ସିଏ ଗଲା ତା ସ୍ତ୍ରୀଟା ବି ମହାପାତ୍ର ତୁଟା ମତେ ଋଣୀ କରିଦେଲୁ ରେ ତୁଟା ମତେ ଋଣୀ କରିଦେଲୁ ରେ ମହାପାତ୍ର ତୁଟା ମତେ ଋଣୀ କରିଦେଲୁ କିଏ ରେ ବାବା ଏଡେ ବକେଟେ ପିଲା ତୋର ଏତେ ସେବା ମନୋବୃତ୍ତି କିଏ ରେ ତୁ शांते ବାବା मो बापा आपणकर सेवा करुथला ତୁ ବାପା आज्ञा मो माँ भी आपणकर सेवा कला आउ मु सेई महापात्र पुओ हरिया ତୁ सेई महापात्र पुओ हरिया हे सुन स्कूल ले गोटे पिला मो भाई पुरकु गाड़ी छाड़ीथला आउ मो भाई कांदी कांदी घर को फेला बोली सेई कलमरे से पिलार छाती को एमिति बुझिली एबे भी से पिला टंका हेई चालुची आम गाँ चिटुआ मो माँ को कौन उल्टे की कहीथला बोली ता एमिति जागे को पिटिली 15 दिन पर ता स्त्री ता बापा घर को चली गला ए जाए फेरिनी आउ तू तू मो माँ आखिरे लो देचु मो माँ तो घर कांदी कांदी गला बा तू कौन करिछु मु जानिनी बोली बेकर पछ बनु गाटिछु आउ ता ଏଡା ବକେଟେ ମେଞ୍ଚର ଟୋକା ମୋ ଘର ଭିତରେ ପଶି ପଡି ମୋ ବେକ କାଟିବାକୁ ସାହସ କରୁନୁ ତତେ ଆଜି ମୁଁ एबे ब्लेड चलीची आउ जदि एमिति भूल करू जानी भी मार्केट रे मिलुची आसुची काका भगवान को डाक सो सहज एमिति न होउ